يو بارساروس، مرحبا بكم في نهار جديد في بلان جديد. وقيلا اول مره تشوفوني في اليوتيوب بالصلعيه بحال هكا. واش هاد البلان هذا؟ او خياقات واعر هاد البلان. شكال هادشي؟ سافرنا عبر الزمان، رجعنا لديك القرون الوسطى. احنا دابا متواجدين حاليا في هذا المارشي، كاينين مورايا الخيمات، كل واحد عنده العيبات ديالهم. ها اللي كيبيع الخبز، ها اللي كيبيع الفرماج، ها اللي كيصايب الحديد، ها اللي كيصايب لي كوليي. المهم بزاف ديال العيبات. احنا غنكتشفوا جميع هذا البلان هذا اليوم، غنتوركوا معاهم. عرفتي بحال اللي حتينا نيشان في القرون الوسطى، داكشي ديال جيم اوف ثرون واللعيبه. المهم حنايا غنكتشفوا اليوم ونتبرسطوا معاهم. ليتس جو. Nosotros no venimos vestidos para la época esta, pero más o menos acorde. وكاملين لابسين داكشي ديال الميدييفال، لابسين اللبسات ديال الميدييفال، وحنا جينا بحال داكشي ديال ماد ماكس. كلشي هنايا يعني ديك الخيمات والروينه، وحنا بوحدنا اللي جينا مبدلين. عرفتي تقول بحال اللي هزونا من 2022 ولاحونا في القرون الوسطى. Regardez-moi ça, du nougat tendre, artisanal, tout est fait à la main. La référence du nougat, la base, aux fleurs de violette. Un morceau de caramel pour madame. ذوقنا داك النوغا خطير جدا جدا. Ici je fais une fourchette. كيسخن مزيان الحديده في الجمره، ومن بعد كيبدا يضربها. الا كانت الحديده ما سخوناش بزاف تقدر تهرس. كيصايب المعالق، الفرشيطات اللي بغيتي خونا، ما كاينه صوت المسخوط. Nosotros hemos aprendido muchísimo y me encanta lo antiguo, me encanta las cosas como era antes. Il y a différentes époques, les du Normand au XIIe siècle. J'ai demandé à des vikings. Ah, il y a des vikings Il y a aussi. des vikings qui vont venir, Ah, ok. combat plus léger, il y a moins d'armure chez les vikings. Et là c'est lourd là. J'ai 35 kilos. Vous pouvez porter le casque? لقيت واحد جوج ديال الفرسان قالوا لي اجي معايا، كاين واحد المقاتله فهمتيني غيتضاربوا مع شي قبيله اخرى، نمشيو نحضروا لهم دابا. عيطوا لي باش نفك. Toute l'armure est fabriquée moi-même et petit à petit on évolue dans l'équipement. On est par compagnie, hein, comme à l'époque. Là on est de la compagnie de Servia, donc c'est une compagnie basée à Chièvre. Des vikings qui viennent de près de Bruxelles je pense. Ah, viking vient de Bruxelles. Enfin, on se comprend, c'est une compagnie viking qui est basée à De Bruxelles. toute façon, les Vikings remontaient les canaux. Ah oui. Et donc, ils sont arrivés à Paris, par exemple. هما دابا لقيتهم كيوجدوا هنايا اللور. هنا فين غيتكومباطاو، قال لي هنا غيتكومباطاو هنايا مع الضليله مع الصاد اليوم. هما جاو خوتنا. Comment on va reconnaître l'ennemi? Ils sont c'est l'ennemi ça? Non, Ils sont là. كيلبسوا واحد الكاسك. Ça va? Ça va. دابا هنايا غيبداو الكومبا من هنا واحد 5 دقائق 10 دقائق. حنا غنحضروا لهذا البلان هذا اون ديريكت بارسيروس اليوم. جبتكم لي كل واحد يطوح. عرفتي خايف نهضر مع خونا ويضربني. Si jamais je perds mon arme, moi j'ai de quoi. Le plus grand que tu peux faire à une main, après ça devient des épées à deux mains. انا دابا وسط لي كومباتون، دابا غيتكومباطاو. انا كان كيصحابني غادي كيديروا هذاك الشيء باللعب، كيتقاتلوا بصح خونا مات. C'est méchant. Il y a déjà eu plusieurs blessés entre nous. Le rôle c'est de les remettre dans l'arène. Ouais, c'est d'empêcher les combattants de se blesser pour pas vous blesser. Toi aussi tu vas combattre? Non. بارساروس الدراري الصغار تا هما سيوفا. On fait
Les applaudissements, s'il vous plaît. Plus fort. Touya. ما كنفهم هادشي والو انا كيعجبني هذاك الشيء ديال السيوفه والمخاريات un campement vous dormez ici alors Donc SR, ici ce sont les loups ostrasiers. Obitaille et Tates, pas ça, attends j'ai oublié. La mienne on est sur le Scandinave, 9e 10e donc viking. Les Obitaille et Tates c'est du européen du 9e 10e. Donc il va y avoir du byzantin, il n'y a pas d'arabe ici mais il y en a. بقيتو انا غنمشيو نكتشفوا عاوتاني واحد القبيله اخرى غنمشيو نشوفوا القبائل كما كتشوفوا هنا مورايا هنا لي طومبليين هادو هما اللي كانوا كيكومباطيو على حساب الكنيسه خوكو ما كان كسول في داكشي ديال التاريخ وكذا بارساروس كما كتشوفوا البوكليه هنا كيفاش واكل الدق حتى الكاسك ديالو مفرشخ بارسيروس داكشي ديال الفيكينغ ثقيل ديال بصح هاد البوكليه داكشي ديال لاكارتا. Du coup moi je me sers de ça comme un bouclier plutôt que le grand au bout d'un moment je le lâche. Quoi Et tu gardes avec ça je garde avec ça et ça me sert à crocheter les boucliers des autres. اوكي هذوك اللي كانوا كيتحاربوا كاملين ناعسين في هاد الخيمات هادو غيدوزوا الويكاند. Soy una espectadora aquí, ¿verdad? Me encanta descubrir cosas, cómo se vivía anteriormente y cómo luchaban anteriormente. Un genou par terre. الله يقريسي ليا المراه هذا مسطي ترى خطر خوتنا والله تا خطر بالله. شوف نقلب على ماريا يمشي كريسات واحد اخر عاوتاني بالجنوي فريمون مخيمين هنا ديال بالصحراء مخيمين خوتنا والله الا مخيمين والله تا عايشين داكشي ديال عرفتي شنو انا راه ما متيقش راسي داخل البلان بحال هكا خوتنا كاملين ضاربين اللبيسات بشي شكل داكشي واعر. Manger de la glace à l'époque. اه نو سون نيكزيست با عرفتي اللي غيخلي ليا كومونتير خايب ها شنو كيتسنى. هاد التقنيه هادي بارسيروس كتطلب بزاف ديال الوقت تكون عندك الصبر والصحه تكون عندك البراء ديال راغنار. Une moyenne comme ça, si je fais non-stop une journée et demie pour faire un. دابا خدامين كيديروا واحد العمليه كيسخنوا الجمره مزيان كيحطوا فوق منها الحديده ومن بعد كيهزوا الحديده وكيبقاو يطرقوها حتى كيصايبوا شي موج جنوي شاقور فهمتيني. التقنيات ديال شحال هادي عايشين الاجواء ديال الكواسير اليوم. اللبسه ديالي كتسناني هنا من بعد غندخل نتكومباطا في الحلبه اليوم كاينه التشلاخ لا كنضحك معاكم. هادو هما اللبسات اللي كانوا كيلبسوا شحال هادي عرفتي شحال ثقال ديال بصح وعرفتي باش كيتحرك حدا كتبقى تسمع ديك خش 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 خش. Que hacen hasta, mejor dicho, hacen de todo tipo de comida y están haciendo ahorita sopas, tú mira. Juste après le bourgeonnat. جالس هنايا في الكرسي ديال شي خيمه ديال شي واحد والله ما عارف راه تقريبا تلقاه ناعس دابا هنايا غينوض يخرج ليا بشي جنون شي شاقور يقول لي نوض قلت له راه ليا قهوه قال لي كاين قهوه ديال الشامان قلت له شنو هذه قال لي فيها الكول وداك العشوبات ديالهم قلت له خليها عندك انت. اللي كتشوفوا من مورايا اللور واحد السيد كيصايب النبوله الراسو داكشي ديال لي زارشي اللي كانوا كيتيريو بالنبل شحال هادي كيصايبوهم من راسهم داكشي واعر داكشي تقليدي. Des arbres de diamètre 12 à 15 cm pour couper en 4. Donc là, moi j'ai un nœud parce qu'il embête son monde et puis on arrive et on bloque. Du bois, là du tendon d'animal, peu importe, plus de la corne, on peut y faire des repose-flèches. On prenait les tendons des genoux, des rotules, des animaux, on faisait bouillir. Donc il y avait une genre de gélatine dessus. Et à partir de là, ça permettait de faire une colle. Un des fils de Ragnar ou quoi? On appelle souvent le viking, donc jusque-là j'ai l'habitude. داشرا اليوم جا داكشي بشكال بغيت خراو هنايا بالخناشي ديال التبن. حنا غاديين كنتمشاو حنا كنكتشفوا شي طقوس وشي لعيبات بشكال عندهم هنا كيفاش يتيريو بالنبل. C'est très bon. Il y a quoi dedans? Du whisky irlandais, du miel et du citron. Tout pour s'envoyer. Je dors ici donc je. Ah donc ça va. Maintenant on est occupé de chauffer le four et quand le four est à température on enlève toutes les braises et on plie le pain uniquement par la chaleur restituée par l'argile. هنا هما الخيمات فين كينعسوا غتكون شي نعسه ملكيه خلينا من داك الكومبينغ ديال والو. Cada persona le muestra a uno, le explica lo que hacen artesanalmente y de verdad me encantó eso, que nos mostraban cómo hacían el pan, cómo hacían lo del hierro. هادشي كنشوفوها في السيريات وفي الافلام واليوم عايش معاهم لبسه حيوانيه. البياس كان شحال هادي البياس الواعر هو الحيوان فهمتيني كضرب شي ديب ولا كضرب شي دب
اللي كيضرب الدب هو الواعر فيهم، هو الصليبه ديال الحومه. كنبغي نبارطاجي معكم هاد الاشياء هادو. تابونا ولا مازال ما تابونيتوا للقناه، تفعلوا داك الجرس، راه محتاج للدعم ديالكم. قولوا لي في كومونتير الا عجبكم هاد البلان، واش عجبكم هاد الهيت هذا. الا عجبكم ان شاء الله مازال نساريكم في بلايص اخرين. Shook her head. See me now, oh ray of light in the moon dance. See me now, I cannot leave this place. Hear me now, a strain of song in the forest. Don't ask me to follow where you lead. يا ربي السلامة، شاد الحماق هذا بان لي هادشي مسحور.